apakah engkau sudah siap dengan hari kiamat? Apa yang engkau persiapkan dengan hari kiamat? Kecik Nabi Muhammad. Bako alun tibu kiamat Allah bertanya bila kiamat. Awak surang lah siap ndak tibu hari kiamat? Kecik Nabi. Kecik sahabat tadi. Ada ndak dalam bersiapkan kecuali amalan dia kurang. Yang ada punya cieknya Allah, ya Rasulullah, kecintaan kepadamu, kecik sahabat tadi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau bersama orang yang engkau cintai, kecik Nabi Muhammad. Jadi awak dengan penuh kekurangan, kecuali awak ada kecintaan ke dalam Nabi Muhammad, insya-Allah di hari kiamat besok awak dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kelezatan yang paling lama itu ibu-ibu adalah ketika di sarugo bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad pun mengician almar'u ma'aman hab. Seseorang nanti di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Walaupun awak beribadah di muka Kaabah 70 tahun, sembahyang tunggang-tunggi di muka Kaabah, di muka multazam, sampai yang di situ diistijabah doa-doa tidak pernah ditolak di situ. Walaupun 70 tahun awak beribadah di muka Kaabah, awak di hari kiamat tidak dikumpulkan kecuali orang-orang yang awak cintai. Ketika awak 70 tahun di muka Kaabah sembahyang misalkan, di hati awak mengidolakan orang kafir, di hati awak mengidolakan artis-artis, di hati awak mengidolakan sepak bola, pemain sepak bola, besok di hari kiamat awak dikumpulkan juga orang-orang tu. Walaupun 70 tahun awak beribadah di muka Kaabah. Tapi ketika awak walaupun ibadah seketik, penuh kekurangan, tapi ada kecintaan dalam hati awak kepada Nabi Muhammad, besok awak dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahawa awak mencintai Nabi Muhammad dan awak harus menghidupkan, menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Itulah cara awak mencintai Nabi Muhammad. Dalam hadis Nabi Muhammad mengician, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka dia bersamaku di surga. Orang barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, berarti sama dia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, dia akan di surga bersamaku. Jadi sebelum ada cinta, baca awak mencintai Nabi Muhammad, wa iduian sunnah-sunnah atau adab-adab yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari adab-adab kita yang diajarkan Nabi Muhammad. Mulai awak minum di tangan kanan. Kalau awak minum tak boleh tagak. Kalau awak minum pakai tangan kanan, 3 nafas. Kalau Nabi Muhammad itu 3 nafas minum beliau. Dalam hadis lain Nabi Muhammad mengisian musul ma'a massa wala ta'ibuhu abba. Kalau awak minum dihirui, jadi concong mereka kata. Kalau ambil kan ada celik betul aku tu concong kata. Nabi Muhammad itu majan minum. Beliau Muhammad mengisian musu, dihirui 3 kali sekali dalam 3 nafas. Sekali, 2 kali, 3 kali. Dan awak di dalam Nabi Muhammad untuk baranguk di dalam galih tadi. Dan adab lain-lain dari hal-hal ketek. Awak mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad menyayangi awak, mencintai awak adalah ketika awak berjalan memasang terompa pakai kaki kanan didahulukan, ketika melapihkan kaki kiri didahulukan. Ketika awak masuk WC misalkan, masuk WC pakai kaki kiri, ketika keluar WC pakai kaki kanan. Dalam hadis Sayyidina Aisyah meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala' ghatta ra'sah wa idza ata ahlah ghatta ra'sah. Sesungguhnya Nabi Muhammad tatkala masuk ke dalam WC menutup kepala beliau, dan tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi isteri-isterinya menutup kepalanya. Itulah sunnah Nabi Muhammad. Ketika masuk WC, awak siapkan sepasang terompa di WC itu untuk masuk WC menjalankan sunnah Nabi Muhammad. Dek Nabi Muhammad masuk WC pakai terompa. Dan ketika awak menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad tadi, masuk WC ke dalam pakai terompa, ketika awak keluar dari WC awak membawa nur, membawa cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang ulama mengician aktsaru ma yubtalan nas fi iltimasil jin adamu ihtimam bi adabi dukhulil kala. Dan banyak orang yang terkena penyakit atau gangguan-gangguan jin atau setan atau kesurupan dan lain sebagainya, bakok sampai ada di awak kurang perhatian sunnah Nabi Muhammad ketika masuk WC. Di guru-guru di Hadramut mengician Bapak Ibu-ibu, kalau misalkan jin itu masuk ke tubuh awak melewati ubun-ubunan di kepala atau kaki di tumit awak, makalah Nabi Muhammad menyuruh awak ketika masuk WC tadi menutup kepala awak dan memakai terompa. Kalau awak anda dapat topi atau panutup kepala atau kain atau lain sebagainya macamnya, ulama fikih menyebutkan kalau anda dapat, tidak ada kopiah atau kain menutup kepala awak ketika awak masuk WC, pakai kum. Kecil ahli fikih, dalam kitab-kitab fikih disebutkan pakai langan baju, letakkan kata kepala awak. Adikku. Mantun saking dianjurkannya untuk menutup kepala ketika awak masuk WC. Jadi ditutup kepala awak kalau bisa. Kalau ibu-ibu pakai telakung atau selendang, tutup kepala pakai selendang. Apa-apa tu perlu. Kalau ada kopiah, ancak pakai kopiah.
Siapkan di muka WC awak tu, kalau misalkan awak tersasak, kopiah cik kali ko awak masuk WC, tinggal awak memasang kopiah tu. Dan niatkan untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kerana itu ketika awak mengamalkan sunnah, awak besok disarugo Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mencintai awak. Dan lah berlalu setengah jam. Nampaknya pas Pak ya. Alhamdulillah. Dan insya-Allah kalau ada kesempatan berikutnya, ambo datang tiba ke surau Baliak, dan insya-Allah mendapat barakat kita bersama dan mendapat cinta dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan awak minta besok di syurga Nabi Allah sekumpulan awak di syurga Firdaus bersama Nabi Muhammad, dan tak ada cik pun dari awak nan di atas surau ko nan tertinggal. Besoknya insya-Allah bawa berkumpul kini di atas surau ko, besok di hari kiamat di syurga awak berkumpul macam iko di muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terlebih tak kurang kalau ada kata nan salah Pak Ibu-ibu, ambo mohon dimaafkan. Ambo menerima kalau ada kekurangan, ambo menerima koreksi. Dan ambo adalah anak-anak dari bapa-bapa, dari ibu-ibu sadonyo. Dan alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.